Tenggelam langsung mas bro, hilang. Ya ampun ini kan. Wih, alhamdulillah. Tarikannya, wih, kasihan. Alhamdulillah mas bro. Berat. Ya ampun. Alhamdulillah, berat mas bro. Alhamdulillah, ayo. Ternyata mas bro. Ya ampun mas bro, lihat mas bro, mantap ikannya babon. Lihat, lanjut masukin keramba dulu mas bro ya. Alhamdulillah mas bro. Langsung mas bro. Ya, hilang mas bro, kena. Sangat mas bro. Langsung lagi mas bro. Alhamdulillah. Jos, lanjut. Lop, tenggelam hilang mas bro, kena. Wih. Sini. Sini. Besar mas bro. Dua pun ternyata mas bro. Ayo. Dua pun mas bro. Kemana kamu? Dua pun.
kosong. Terus 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 bawa kemana itu? Terus kena ini kayaknya mas bro, kena mas bro, kena. Kamu kabur lagi mas bro. Aduh. Mas bro. Alhamdulillah mas bro ikannya. Mas bro, besar ini mas bro. Jelas lanjut. Kena, ayo terus kena ini. Ya ampun ternyata mas bro. Berat bro. Ya ampun. Nggak mau ngalah pokoknya, berat terus. Yo. Yakin ternyata. Kenapa ini mas bro ya? Ada luka ini mas bro. Tuh. Lanjut. Terus tenggelam, terus hilang mas bro, terus hilang, kena ini.
kena. Babon lagi mas bro. Lihat. Sini. Sini. Alhamdulillah mas bro ya. Mas bro, besar ikan juas. Oke mas bro, kita istirahat dulu, lalu nanti pindah kita cari sensasi strike-nya lagi mas bro ya. Ini hasilnya lumayan mas bro ya. Dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, dapat 6 ekor tapi babon-babon mas bro ya. Jos pokoknya. Oke mas bro, video saya hanya sekedar hiburan mas bro ya. Yang suka like, komen, dan subscribe mas bro ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam strike, julid nyantol. Mantap.